अस्तरंग अंचल रामचंद्रपुर ग्रामर मेधावी छात्र सत्य प्रकाश किछि दिन तले आम खबर प्रसारण करूँ गोटे मेधावी छात्र सत्य प्रकाश तांकर दुईटी जाक किडनी फेल हो जाइए जो किडनी प्रत्यारोपण 50 रु ऊर्ध्व लक्ष टंकार आवश्यकता रही कि बापा जने दिन मजुरिया खबर प्रसारण पर अस्तरंग अंचल अनेक अनुष्ठान आज साहाय्यर हाथ बढ़ाई सत्य प्रकाश को सुस्थ एवं आशु आरोग्य कामना करी आज आम देखिलु अस्तरंगर गोटे अग्रणी कुहुड़ी जो लवण सत्याग्रह युवक परिषद रही गांधीजी युवक परिषद से भाई मैंने आज गाँ ठाकुर एवं हनुमान पाखे प्रदीप प्रज्वलन करी आज विभिन्न स्थान सत्यों 70,000 टंका आज भिक्षा करी आज आरोग्य कामना करी घरे पहुंचती सभापति सहित सीधा आलोचना करवा भाई कौन कहे गोटे महत्वपूर्ण कार्य आज कुहुड़ी ग्राम बाबद कौन कहे सत्य जड़े मेधावी छात्र जे केवल अस्तरंग ब्लॉक न अस्तरंग ब्लॉक को नहीं राज्य स्तर में परिचित कराई पारिछि किंतु आज से जीवन जंत्रणा भोग करुच्ची एवं मृत्यु सहित लड़े करुच्ची आपण आज जो प्रयास कले बाबद कौन कहे आम गांधी युवक संघ तरफ एवं कुहुड़ी ग्रामवासी तरफ आम आज फास्ट फेज रे 70,105 टंका आम कलेक्शन करी बापा को देचु आउरी भी सेकेंड फेज रे 1 रु 2 लाख टंका टार्गेट करूँ सत्यर धियो जेपर्यंत भल हवा जाक आम आमर पारुपात चेष्टा करूँ जेहेतु सबू जगन्नाथ पाखे आम भी हनुमान पाखे दीप लगेलु ग्राम देवती माँ क्षेत्रपाल मोर एवं शिव मंदिर आम दीप लगे आसिलु मु आरोग्य करुच्ची भगवान पाखे जगन्नाथ जगतनाथ जगन्नाथ पाखे ये प्रार्थना करुच्ची सत्यर धियो अति जल्दी भल हो जाऊ आउ सी आम पाखे जमी खेलुला स्कूल जाऊला क्रिकेट भी खेलुला आम गाँव पुओ सी समस्त मुझे साहाଯ୍य मागुची समस्ते टिके समस्ते आसी हाथ बढ़ातु सत्य अति जल्दी भल हो जाऊ जगतनाथ जगन्नाथ पाखे मोर ये प्रार्थना जहाँ कहते ये प्रयास ये सीमित ना प्रयास जारी रही सत्यंकर संपूर्ण सुस्थ हवा पर्यंत ये अनुष्ठान तार प्रयास जारी रखा आ गोटे भाई मतामत नवा भाई कौन कहे अन्य युवक अनुष्ठान को कौन आप कहे बर्तमान ये परिस्थिति आपण भली समस्ते एकाठी हवा दरकार ना नहीं निश्चिंत प्रथम तो मोर जगन्नाथ पाखे कोटि कोटि प्रणाम जेहेतु आम अंचल पुरी जिलार किछि दिन पूर्व ये राज्य स्तरीय अवार्ड पाई 3 नंबर रैंक कहले अत्युति हम ना आमर प्रतिभा जड़े तो आम पाखापाखी आमर अंचल तार परिपृष्ठ ना तो तांकर फैमिली पोजिशन जेहेतु टिके निम्न धरणर जो आम पिलाटी कथा शुणिलु तो समस्त आखिरे लुह आसी जाइथिला एमती कि ता गाँ रामचंद्रपुर एवं आम गाँ आम पाखापाखी समस्त गाँ लुह आसी जाइथिला तो आम चेष्टा कलु केमती पिला आमर सह सहमत जिते बड़ जिते कौशल आम सब जीवन लगे एमती विभिन्न लोक अच्छा जिते माने पारुछंती एमती तो बहुत कष्ट लगे ना कहले आम मो क्लब रे गोटे मेसेज पकेली तेणु आम कुहुड़ी गांधी युवक संघ क्लब 80 मेंबर से संपूर्ण भाव जो जिते भी माने चेष्टा करी सफल करने सफल करती तो गोटे मेसेज द्वारा गोटे दिन भितर 2 दिन भितर समस्ते ग्रुप रू मो फोन पे को पैसा पठे चलिए 5,000 10,000 200 100 एमती सबू पिला माने कार्यरत पठेले बाकी कहले कि आउ सेकेंड टाइम जहाँ कलेक्शन हम जेपर्यंत देह असुस्थ अच्छी से पर्यंत एमती 1 ईयर मध्यम हुए आम पठे चलू जिते समर्थ सुंदर कथा कहले अन्य अनुष्ठान भी अनुष्ठान ठारू किछि शिक्षा दरकार वर्तमान सत्यंकर जो परिस्थिति रही से परिस्थिति केवल अर्थ ही तांकर बाधक साजिची गोटे मोटा अंकर अर्थ हेले से तांकर किडनी प्रत्यारोपण करें केवल गांधीजी युवक परिषद नुहे आम अस्तरंग अंचल गोटे प्रमुख सामाजिक अनुष्ठान सबुज शाखा प्रज्ञा फाउंडेशन एमती अनेक अनुष्ठान गोटे पर गोटे छुटुंट आज सत्यंग घर को आसिक सत्यंकर सुस्थता कामना कर आरोग्य पाई भगवान पाखे प्रार्थना करने सहित आर्थिक सहायता प्रदान करें जहाँ देखुलु केवल पुरुष मैंने नुहति सत्यंग महिला मानकर सहयोग हाथ बढ़ी आम पाखे किसी महिला ग्रुप छिड़ा से अस्तरंग अंचल जो खबर प्रसारण है से दयनीय परिवार को आसिक आज किसी आर्थिक साहाय्य देते कौ अनुष्ठान आस सीधा बुझी ना परिचय देवे मो नाम ममता महोदय आम शांति स्वच्छ भारत महिला मिशन क्लब रू आसी सत्य जो गोटे मेधावी छात्र आप खबर देखिले खबर देखला आसिक आज विभिन्न अनुष्ठान आसी जहाँ देखीलु वर्तमान साहाଯ୍यर सुओ छुटी बर्तमान सत्य कौन कहे आम सत्य जगन्नाथ पाखे गुहारि करूँ देह शीघ्र भल हो जाऊ आम अस्तरंग सी हूँ गर्व आ गौरव आ माँ मंगला पाखे गुहारि करूँ से शीघ्र सुस्थ हो आम
ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଓଡିଶାର ବି ନାଁ ରଖୁ। ଆଉ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ? ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଅନେକ ମହିଳା ସୋସାଇଟି ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କୁ କଣ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରର ଜୀବନ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କଣ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟି ଆଜି କେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲର ଫୁଲ ଆଜି ମଉଳି ନ ଚାରୁ, ସେମିତି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ହାତ ପାତି ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ସେ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାରେ ଅସମ୍ଭବ। ଏତିକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ଗୋଟେ ମାର ହୃଦୟର କଥା ହିଁ କହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ନେଇ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ନାଁକୁ ନେଇକରି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛି। ଆଜି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ତା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏପଟେ ଦେଖିବା ଆମ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଯିଏ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ସହିତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ? ଇଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ଛାତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସାରା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ସେ କରିଥିଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି। ଆପଣ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇକରି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ସହିତ ତାକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ପାଇଁ କଣ ପଦେ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ନୁହେଁ, ସୁନାମଧନ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଆମର ସେ ସୁରଭି ତରଫରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଇ ସାରିଛି। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଲି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ଅକାଳରେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ରୋଗରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟି ଉଠନ୍ତା। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ ଗୁରୁଜୀ। କେବଳ ସେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଛାତ୍ର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଛାତ୍ର, ଆଗାମୀ ଦିନେ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ହେବ, ତାର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିବ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ସତ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା ବି ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ସେଇଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରି ପୁଣି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମାଟିକି ଫେରି ଆସିବ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।